Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari yang baik Saidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik, hari Jumat, dari tadi pagi sampai insya Allah nanti sore hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain, agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar, saldo hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025 sebesar Rp4.515.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025, sebesar Rp5.310.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025, sebesar Rp3.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025, sebesar Rp6.115.000. Atas nama pengurus masjid, kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 20 Juni tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Cecep Suryana SHMSI. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:57. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في سيدنا ونبينا محمد رسول الله ما شاء الله وضع سيدنا قال محمد
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadi rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul adim. Jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berkenan memelihara peredaran darah kita mengalir ke seluruh kujur tubuh kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kita masih bisa melihat dunia yang semakin cantik ini.
kalau peredaran darah kita berhenti, maka jasad kita harus dikubur. Dan kalau dikubur sama aja semuanya, yang kaya, yang miskin, pejabat, cacah menak, jasadnya kembali menjadi tanah dan tinggal nunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang masih di dunia ini, rahimakumullah, punya kesempatan untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa melalui pintu tobat. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita benar-benar beriman atau tidak. Sebab iman tidak bisa hanya dengan ucapan saja, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana firman-Nya, hasiballadzina ayatraku ayaqulu amanna fa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan? Karena cukup dengan mengatakan aku telah beriman tanpa mereka diuji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim min amali wal anfusi was sabarat. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Ujian kadang datang dari keluarga, anaknya tidak nakal, istrinya tidak saleh. Ujian kadang datang dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Ujian kadang-kadang datang di lingkungan tempat kerja kita. Semua manusia diuji, bahkan para nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf diuji dengan istri yang cantik, Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arrana burar rabbi. Sungguh perempuan itu ingin berbuat dengan Yusuf, dan Yusuf pun ingin berbuat dengan perempuan itu kalau seandainya Yusuf tidak melihat bukti tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika linasyifu su'al fasha. Sungguhnya Yusuf itu, demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan murka dan keji. Akhirnya kata Allah, innahu min ibadinal muhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba pilihan. Tuh, sesudah ujian datang anugerah. Nabi Ibrahim diuji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih putranya. Tatkala pisaunya sudah ditempel di leher anaknya ikhlas, bapaknya ikhlas. Anaknya sampai mengatakan, wahai ayahanda, if'al ma tu'marun, silahkan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah engkau akan mendapatiku menjadi hamba yang sabar. Ketika duanya siap, ikhlas, bukti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap melaksanakan perintah, Allah menyeru, wahai Ibrahim, kau sodakta ru'yah, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna hadza lahuwal balagul mubin. Ini sungguh ujian yang nyata Ibrahim. Dan akhirnya Ismail ditebus bidibhin alim, dengan hewan sembilan yang besar. Lulus dua-duanya. Nabi Ibrahim menjadi nabi, Nabi Ismail menjadi nabi, dan kita pun semua pasti diuji rahimakumullah. Walaupun kita diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang Maha Rahman Rahim memberitahu kepada kita agar kita lulus dalam ujian itu. Yang pertama, hadir sabar menghadapi ujian, ucapkan kalimat istijra. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikanlah berita gembira ketika mereka bersabar dalam berbagai ujian dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alim salatun bi rabbihim wa ulaika hubul muhtadun. Yang demikian kata Allah adalah ampun dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian anugerah datangnya. Kemudian tatkala kita menghadapi ujian, kita jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita hidup menjadi lebih baik. Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, ketika dia di dalam perut ikan, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha anta, tiada wajib diibadahan disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah aku kuntu minadz dzalimin, bukti sebagai orang yang zalim. Tuh introspeksi di Nabi supaya lebih baik. Ketika Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke dalam bara api, dia berzikir kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sebaik-baiknya penolong dan pelindung kami. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam terkadang diuji melalui iblis, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, aku telah mendolimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengenai kami, niscaya kami menjadi orang yang rugi, kata Nabi Adam. Dia minta ampunan, dia mengintrospeksi diri, kemudian datang dari Allah jawaban, fataba alai, Allah mengampuni dosa Adam. Sesudah ujian datang anugerah. Karena itu hadarimakumullah, apabila ujian datang kepada kita dari manapun asalnya, jangan kita putus asa. Apalagi menjauhi Rabb yang pengasih, yang penyayang, apalagi suudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada kita, inna ma'al usri usra, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba dalam sisa hidup ini. Kita bisa melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, dan kita bisa mencuci dosa melalui pintu taubat, dan sekaligus kita sukses berhasil melalui ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, setelah ujian insya Allah datang anugerah. Kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatli maglika wal khatimi lima sabaq nasyir laki bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya hadratikumullah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa'lamu annakum ilaihi tuhsarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna la ya'dhu bil adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. So أعوذ بالله بسم الله الله أكبر كبيرا والحمد لله إذ وجهت وجه لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دشاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت وبارك على محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لهم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم طول أمورنا وصي أجسادنا واقض حاجاتنا واكسر أموالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.